हाय जय जगन्नाथ समस्ते केमती अच्छा समस्त को हापी रज ऑल फ्रेंड्स को यूट्यूब फैमिली आउ इंस्टाग्राम फैमिली समस्त को हापी रज मत मो फैमिली तरफ राखी आउ स्पेशल राखी तरफ समस्त हापी रज समस्त हापी रज नमस्कार करूँ तो समस्ते खुशी रुहतु लाइफ को एंजॉय करूँ आज जेहेतु रज समस्त घर पिठा है आम घर पिठा है फास्ट आप पठे दिखाँ कमेंट पिठा तापर आम भी पठेदेबू पिठा कर आज स्पेशली पान आ पान खाइबार देखिए पान अच्छी ना पान भंगा आप सेयार करूँ बेसी देखिए अधिक चेरी पान तू भांग निजाक क्या पान मानने भल होती आज कंपिटिशन रहा पान है देखिए क्या पान हो निहत कमेंट कर चल पान भांगा ये देख पानरा भांगी देती पूरा राखी जेटा दुकान दुकान सब जिन मस्त खाई देख राखी बहुत सुंदर भाई मुझे भांगी 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 देवी जो मैंने खाइए पूरा रेडी है सुंदर देख फास्ट ना मसला गल ना एत मस्त फास्ट से धरब ना एमती ना एमती एमती हो फास्ट आउे खाइला भल लगे ମୁଁ ଖାଇଲିନି ଯେ ଲବଙ୍ଗ ପକେଇନି ଲବଙ୍ଗ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ହାପି ରଜ ଏବେ ହେଇଗଲା ଆମ ପାନ এটা রাখি ভাঙ্গিছি আর ମୁଁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ମସଲା ପକେଇଛି ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ସଜେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଆନିଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଜପାନ ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପାନଟା ଭାଙ୍ଗିଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦେହ ପୁରା ଗାର୍ନିସ୍ କରୁଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆମର ମନ ନାହିଁ ଯେ ପାନରେ ମାନେ କ'ଣ ସେଣ୍ଟଟା ପକେଇବା ପାଇଁ ମନ ନାହିଁ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟଟା ପକେଇଲେ କ'ଣ ହେଲା କି ପାନଟା ବାସ୍ନା ହେବ ହେଲା ମୋର ସମସ୍ତ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ ପାନ ନିଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ହାପି ରଜ ମୁଁ ଏଇଟା ରାକ୍ଷୀ ଖୁଆଇବି ଆମର ଆଉ ସବୁ କାନ କରି ପଡ଼ିଲାଣି ଓହୋ